Napintas nga daw, tatangarot ti day 2, dahito family trip mi, dito Vegan City. Kat syempre, saan nga mabalin nga saan nga pasyaran dahito Baluarte ni Lolo Chavi. Mabalin ka nga magmagna, mabalin ka mo't nga agusar ti shuttle. Ito yung waiting area, kat adadag ito'y kamal, kindag ito'y naamo nga deer. Mabalin mo isuda nga pakanen. Gumatang katikang ko nga 20 pesos per bundle. Kat nagala kami garutap no padasan may mat. Ngamni inarakta kami dagito'y ugsa kin karnero. Habang agpakpakan kami, adda nga rodon daytoy shuttle. Kat habang nakalugan kami, nagaduti makita mga animals nga kaiwara. First stop mi nga ro dito'y Satrap Gold Refinery. So dito da nga ipaprocess da DJ gold. Adda dito di silverware gan gold bars kinda dumapay. Nalabasan ni pa dito'y Golden Tower Hotel ni Lolo Chavi. Talaga naman, kumikinang. Sumaruno nga ro dito'y Safari Gallery. So ti makita dito'y kat mga animals nga hinanting kano ni Lolo Chavi idi. Dito'y Ruarte Gallery adamat daytoy tiger, mabal niya pa picture ka ag pa video, kain may encounter mo isuda, mabalin pa nga agamam. Hindi pa apan kami dyan cage si tiger skin lions, nalabasan mi daytoy zebra. Grabe, naglawa dito'y Baluarte, nagaduti animals nga bulos, adumat na gito imported nga birds kina dumapay. Dito'y mati ayan nagay dadu mga lions ken tigers. So ada nga rin nakita mi ito'y kaslangan ni Simba, white lion. Katinaga na, Mia. Dito'y nga to ada ti white tiger nga mabal niya pagpicturan. O diba, nagmayat titurog mo mong binangon na ka? In fairness, masunurin piman isuna. Dito'y mat white lion nga kaslangan ubing kat digdigusan da. O diba, kaslangan aso lang nga madigdigus. Dito'y mat ni Kiara. So dagito'y tiger kin lion dito'y adda tinaganda. Dito'y mat nga nakahimba kinakasagana dagidyakan kananda. Imagine mano nga ta kilo nga karne ti kan kananda ti may nga aldawin niya. Damot ti mala palasyo dito'y tangan ti Baluarte. Nagpintas. Nalabasan mi dito'y grupo ti ugsa, may ati siesta time da. Naasidagan mi girl isuda, kadamdama adantiin masidog nga ugsa. Sayang hang kami nga nagitugot ti kangkong. In fairness, kasi ko na, ura no nakabulos da, naamo da. Next destination, dito ay tinadumado mga klaseng ti uleg. Adda pa ti iguana, kinda dumapay. Dito yung ka anakan, may ag-picture ka no isuna. Very brave. Dito'y matbanger na ayan ti Crocodile Park. Antayon, kita nagijay buhaya dito'y. Idi pagdanon mi kunak no awan ti buhaya, ngam adudagayam, taulo lang kinumata ti makitkita. Mabalin mo gayam nga experience nga pakanan isuda. Last but not the least, dito'y nga rod bungad. Nawan ti photographer mo, mabal nga pa-picture ka kanya na, ikaw nung tulang isuna, ti tip. At idugan girl dito'y vlog, kat saan pa nga nalpas dito'y day 2 tayo. See you on my next mini vlog. Bye!